अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की 3 ओडीआई की सीरीज़ वो रावलपिंडी से मूव आउट होगी और अभी मुल्तान में होगी। और ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है पीसीबी की तरफ से, क्योंकि ये इस्लामाबाद में जो पिंडी स्टेडियम है, उसमें क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पिछले कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि रावलपिंडी में ज़्यादा नहीं हो सकती, पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी नहीं आ सकती, वो ऑफिशियली वहाँ पे बैंड है। लेकिन फिर भी पीसीबी ने ये प्लान किया है कि मूव आउट कर जाए इससे और मुल्तान में जाके ये सीरीज़ होए। आई फील कि सही फैसला है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरनेशनल टीम है, तो आप इस सीरीज़ को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते। स्केजल मुताबिक जाना पड़ेगा आपको, अनलेस कि उस एरिया में कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो फ़िलहाल। लेकिन जो ऑफिशियल न्यूज़ है, पीसीबी ने बता दिया है कि ये ओडीआई मूव आउट हो गई है। जो ओडीआई की जो सीरीज़ है वो मूव आउट हो गई है मुल्तान में। और आई फील कि ये सही फैसला है, क्योंकि आप क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आपने ये पिंडी में रखी सीरीज़। और आई फील कि बहुत सारे फैसले थे वो पीसीबी को करने थे, और साथ में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना था, उनकी भी एडवाइस सुनी थी। और एट दी एंड आई फील कि ये सही फैसला है कि सीरीज़ को, जो ओडीआई सीरीज़ है वो मूव आउट किए रावलपिंडी से मुल्तान में। और 8, 10 और 12 को ये 3 ओडीआईस खेले जाएंगे, वो भी मुल्तान में ऑफिशियल हो गए। और दूसरी तरफ से जो डेवलपमेंट हो रही है पीसीबी की तरफ से कराची और उसके बाद पिंडी स्टेडियम में सीट्स का जो सिस्टम था वो भी पीसीबी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास ग्राउंड है लेकिन आपने वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने, क्योंकि क्राउड तो आपने बुलाना होता है, चाहे वो पीएसएल हो डोमेस्टिक हो, लेकिन आपको जब ये क्राउड पैसे देता है टिकट के, तो आपने एटलीस्ट फैसिलिटीज़ आपको मुकम्मल रखनी पड़ती हैं उस ग्राउंड्स में। लेकिन फाइनली कि ये अच्छे पीसीबी ने डेवलपमेंट शुरू कर दी है पिंडी स्टेडियम में भी, और ऊपर से ये जो कराची का स्टेडियम है वहाँ पे भी इन्होंने शुरू कर दिए कि, क्योंकि आई फील कि ये इम्पोर्टेंट बहुत कि आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं अपने जो स्पेक्टेटर होते हैं। और ये है कि आपने स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। और तीसरी बात, जो डेवलपमेंट है स्टेडियम में, पेशावर में भी अरबाज नया स्टेडियम काम, वहाँ पे भी डेवलपमेंट शुरू कर दी है अरबाज नया स्टेडियम में भी। और बहुत सारे स्टेडियम है जो अभी पीसीबी इन कामों पे काम इन्होंने शुरू कर दिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि एक तरफ से आपको जो सबसे बड़ा आपका जो व्यूअर्स हैं वो आपकी क्राउड है, जो आपको इन्वेस्ट करती है। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने डेवलपमेंट करनी है। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, स्टेडियम नहीं है, आपने बहुत सारी डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, स्टेडियम में आए, ऊपर से होटल की आपने वहाँ पे भी आपने डेवलपमेंट करना है, क्योंकि इंटरनेशनल टीमों, अगर आपने एक सिटी बंद करनी है तो वो अच्छा इमेज नहीं दे रहा है। और अगर आपने स्टेडियम के नज़दीक कोई होटल बनना शुरू हो गया है, तो वो एक तो पीसीबी का फ़ायदा होगा वहाँ पे, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल टीम का, क्योंकि वो एक तो इनसिक्योर नहीं रहेंगे। क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि सिटीज़ में 3-4 रोडें होती हैं जो स्टेडियम को कनेक्ट कर रही होती हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, और बहुत सारे काम वाले बंदे होते हैं, उनको भी आपने मुश्किल में डाल देना है। और आई फील कि इम्पोर्टेंट है कि वो डेवलपमेंट शुरू करें पीसीबी। और फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जितना पीसीबी इन्वेस्ट करेगा स्पॉन्सर से, गवर्नमेंट से, वो फ़ायदा फ़ायदा जाता रहेगा
PCB کو بھی، اور جتنے ڈیولپمنٹ ہوئیں گی پاکستان کرکٹ کے لیے. اور کیونکہ پاکستان نے بہت ہی سیکریفائس کی ہے پچھلے 10 سال. اسٹیڈیم کو آلموسٹ ہم نے کیئر بھی نہیں کی ہے، ان کو وہاں پہ ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی، جس وجہ سے پاکستان کی جو اسٹیڈیم ہے وہ ٹوٹلی انڈیولپ ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی فیسلٹیز نہیں ہیں. اور دوسری طرف سے جو گراؤنڈس لیول ہے وہ بھی آلموسٹ ہم نے پور کنڈیشن میں رکھا ہے کہ ابھی ہمارے پاس پراپر گراؤنڈس نہیں ہے. جو PCB نے پچھلے جب سے PSL شروع ہوا ہے تو وہ واپس کام شروع کیے، اور آہستہ سے ابھی واپس انٹرنیشنل لیول پہ جا رہے ہیں. اور آئی فیل کہ آنے والا ٹائم پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ جس طرح پاکستان نے PSL شروع کی ہے ڈومیسٹک میں، جو اسٹینڈرڈ سیٹ کی ہوئی ہے اوپر سے، جو پاکستان کرکٹ بورڈ پلان کر رہے ہیں فیوچر کی جو ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں، تو آئی فیل کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ ایک اس چیز کو امپورٹنٹ لے، ڈیولپمنٹ شروع کرے. چاہے کیونکہ آپ نے پلیئروں کو اچھی فیسلٹیز دینی ہے ان آرڈر کہ وہ پراپر ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل لیول کی اسٹینڈرڈ ہے وہاں پہ جائے، اور پلیئروں کو ایک الگ فیلنگ آئی. کیونکہ فیسلٹیز آپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ پلیئر انجوائے کرتے ہیں، جہاں پہ اچھی فیسلٹیز ہوئیں گی وہاں پلیئر انجوائے کریں گے. اور کیونکہ آپ نے بہت سارے ملکوں کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں. انگلینڈ ہو گئے، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا. تو وہاں پہ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل جو اسٹیڈیم کی اسٹینڈرڈ ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ایک ٹاپ لیول کی اسٹینڈرڈ ہے وہاں پہ، جہاں پہ پلیئر انجوائے کرتے ہیں. اور کیونکہ وہیں سے آپ کو پیسہ آتا ہے، جب آپ کی باہر سے آئیں گے پلیئرس ٹور کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد کیونکہ ایک ICC اسٹینڈرڈ کا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس چیز پہ پر چیزیں رکھنی ہے تو آپ نے انٹرنیشنل سیٹ اپ جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر جانا پڑے گا. اور کیونکہ پاکستان نے 10 سالوں میں بہت چیز کو صحیح کیئر نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی مشکلاتیں ہو رہی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اس چیزوں کو پاکستان کور کر رہا ہے، لیکن ٹائم لگے گا، کیونکہ اس چیز پہ اس لیول پہ پاکستان کی جو اسٹینڈرڈ تھی اس لیول پہ نہیں تھی جہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے آپ کو سیٹ اپ کیا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ وہ پاکستان میں نہیں تھا، جو بہت سارے پلیئر مس کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کا فیوچر یہ پلیئرس ہیں، جتنا آپ ان کے اوپر انویسٹ کریں گے اتنا آپ کو یہ فائدہ دیں گے. اور تب تک پلیز کیپ سپورٹنگ می، کیپ سبسکرائبنگ ٹو مائی چینل، اور اللہ حافظ.